जय जगन्नाथ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपण स्वागत मोर ही एमटी स्टडी में यूट्यूब चैनल को। ये वीडियो आम संबल विषयर संबल विकास योजना को पढ़ा। मनुष्य बंची रहा तथा उन्नत जीवन जापन संबलर यथेष्ट आवश्यकता रही। पूर्वर संबल को प्रकृतिर मुक्तदान बोली विवेचना करा जाउथला। एहा जोगु संबलर अविचलित तथा अनावश्यक व्यवहार वृद्धि पाइला। विकसित देश माने संबल को अधिक व्यवहार कले। यह सहित भारत भली जनबहुल देश जनसंख्या को दृष्टि रखी संबल को अधिक व्यवहार कर चलिला। फल अनेक सामाजिक अर्थनैतिक तथा परिवेश जनित समस्यार उद्भव हैला। विभिन्न प्रकार समस्या गुड़िक हैला विभिन्न संबलर परिमाण रे अहेतुक ह्रास। वर्तमान विभिन्न प्रकार संबल धीरे धीरे सरिबाकु लागिलाणी। द्वितीय संबल आहरण में विषमता जोगु संबलर बंटन ठीक भाव हो पारुना, जहाँफल धनी दरिद्र परी भेदभाव सृष्टि होउछि। काहा पाखरे संबल अधिक रहिलाणी तो काहा पाखरे कम। सेथिपाई समाज रे धनी दरिद्र परी दुईटी गोष्ठी सृष्टि होउछि। निर्विकार एही भारी भाव में कंटिन्यूअसली संबल उत्तोलन जोगु पारिस्थितिक भारसाम्य नष्ट होबार लागिछि। फलस्वरूप भू उत्तप्तीकरण, ओजन स्तर ह्रास, परिवेश प्रदूषण आदि प्राकृतिक विघटन वृद्धि पाइबारे लागिछि। यह मनुष्य तथा समस्त जीवजगत पाई संकट सृष्टि करुछि। लोकमानकर जीवन धारण मान रे परिवर्तन हेबा फल विभिन्न प्रकार संबलर आवश्यकता वृद्धि पाइला। आमे देखिपारिबा आगकालर लोकमानंक ठारू वर्तमान लोकमानंकर जीवन जापन शैली किपरि भिन्न, बहुत भिन्न रही। अधिकांश क्षेत्र में संबलर त्रुटिपूर्ण तथा अनावश्यक उत्तोलन जोगु संबल गच्छित परिमाण में ह्रास पाउछि। खनि खनन, शिल्पायन, शहरीकरण तथा वाणिज्य व्यवसाय आदि कार्यकलाप जोगु जंगल क्षय होगा संगे संगे परिवेश प्रदूषण उद्वेगजनक भाव वृद्धि पाउछि। संबल उपरे अहेतुक चाप फल प्राकृतिक परिवेश उपरे विभिन्न प्रकार कुप्रभाव पड़ुछि। जंगल ध्वंस हो मरुभूमि सृष्टि हेलाणी तो केउठी बन्या, बात्या, मरुड़ी आदि प्राकृतिक विपर्यय असमय हेउछि। एसबु मानव समाज पई सतर्क घंटी सदृश। प्राकृतिक संबलर उपयुक्त परिचालना और विकास द्वारा ही आमे पृथ्वी को ध्वंस मुखरु रक्षा करि परिबा। निम्नोक्त केतोटी गुरुत्वपूर्ण दिग प्रति ध्यान देले संबलर विकास तथा उपयुक्त परिचालना संभव होई परिबो। प्रथमे दिया जाइछि कौनसी देश बा अंचल उपलब्ध समस्त प्रकार प्रमाणित तथा संभाव्य संबलर परिमाण तथा गुणवत्तार सठिक मूल्यांकन आवश्यक। विकसित संबल हेउ किंबा गच्छित संबल हेउ तार मान को निर्धारण करबा उचित, तार गुणवत्ता को परीखिबा उचित। द्वितीय उभय क्षयशील तथा भरणयोग्य संबलर वैज्ञानिक पद्धति रे सजतन उपयोग करबा उचित। जेउ संबल गुड़िक शीघ्र सरी जाए से सबु संबल गुड़िक किपरि भरणयोग्य होई परिबो ताहाकु आमे वैज्ञानिक उपाय रे जानिबा उचित। तृतीय संबलर उत्पादिक वृद्धि पाई पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही। उदाहरण स्वरूप उपयुक्त परिमाणर सार प्रयोग द्वारा बा फसल चक्र माध्यम मूर्तिकार उर्वरता वृद्धि करा जाई परिबो। पिलामाने वर्तमान जेपरि जनसंख्या वृद्धि पाइबारे लागिछि, खाद्यर आवश्यक मध्य वृद्धि पाइबारे लागिछि। सेथिपाई आमे अधिकरु अधिक फसल अमल करबा उचित एवं फसल को अधिक अमल करिया पई फसल चक्र किंबा सार को प्रयोग करबा उचित। वर्तमान समयर निम्नमान विशिष्ट तथा व्यवहार अयोग्य संबल को नष्ट करबा उचित नुहे। नूतन ज्ञान कौशलर उद्भव सह सेगुड़ी को व्यवहार करिहेबो। जेउ संबल गुड़िकर मान अति खराब सेगुड़िक आमे नष्ट करबा नाही, ताहाकु आमे वैज्ञानिक उपाय रे विभिन्न प्रकार ज्ञान कौशलर साहाय्य नै कि ताहाकु किपरि आमे व्यवहार करिबा सेति प्रति ध्यान देबा उचित। पंचमरे दुर्लभ संबल गुड़िकर उपलब्धता निश्चय करबा एकांत जरूरी। आवश्यक स्थले एगुड़िकर विकल्प संभव उद्भावन करबा जरूरी। विकल्प संबल भरणयोग्य हेबा स्वागत योग्य। तो जो संबल गुड़िक दुर्लभ जोटा कि रेयर तो से सबु संबल गुड़िक आमे संरक्षित करबा उचित एवं
ସେହି ସବୁ ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ବଳର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଷଷ୍ଠରେ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭରଣଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହି ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସପ୍ତମରେ ସମ୍ବଳର ସୁସଂହତ ତଥା ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଦରକାର। ଅଷ୍ଟମରେ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଅଧିକ ହେଉଛି ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ନବୀକରଣ ସମାନ ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ଭଳି ହାନିକାରକ। ସମ୍ବଳର ସୁସଂହତ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ରହୁଛି ତ କେଉଁଠାରେ କମ୍ ସମ୍ବଳ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ପରି ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବିତରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନବମରେ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳକୁ ଯେମିତିକି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦଶମରେ ସର୍ବୋପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ଓ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଧାରଣ ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ଧାରଣ ବିକାଶ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଧାରଣ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧାରଣ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱମାନ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କରି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା, ଖରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଗରେ ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଘରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅବକ୍ଷୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା, ଓରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାୟ ହେଉଛି କରେ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଯଥୋଚିତ ହ୍ରାସ। ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଖ ସମ୍ବଳ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିପରି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଚକ୍ରୀକରଣ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ବୋଟଲ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ତାକୁ ଚକ୍ରୀୟକାର ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ନୂତନ ଜିନିଷମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ। ତ ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳକୁ ଆଉ ଥରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଭାରତରେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା। ସମ୍ବଳର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତ ପରି ବୃହତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମିଳିଥାଏ, ଯଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ସମ୍ବଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ବି ପଚାରିପାରିବ କି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଜଳ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଠାରୁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା
जहाँ इंग्राजी रे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस बा IUCN गठन होईची। तो पिला माने एमिति भी क्वेश्चन आसीबो प्रकृति और प्राकृतिक संबलर संरक्षण पई कोन गठन करा जाईची। उत्तर हेबो IUCN गठन करा जाईची। जातिसंघर एक सदस्य देश भाव में भारत एहार नीति को ग्रहण करी प्राकृतिक संबल संरक्षण पई उपयुक्त पदक्षेप मान नेउछि। वन्यजंतु संरक्षण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन योजना माध्यम रे एही संस्था 5टी जातिर संख्या प्रति दृष्टि देउछि। सेगुडिक हेला करी विलुप्त बा निश्चिह्न जाति जेउ जाति गुडिक संपूर्ण भाव में विलुप्त हो जाइछन्ति बा से सब जातिर पशुपक्षी माने आ देखा जाउ नहांती। ख विपद संकुल जाति जेउ जातिर पशुपक्षी माने विपद रे रहिछन्ति। ग असुरक्षित जाति जेउ जातिर पशुपक्षी माने सुरक्षित नहांती। घ दुर्लभ जाति जेउ जातिर पशुपक्षी माने बहुत कम देखा जाती अर्थात विलुप्त प्राय एवं कम जनाथिबा अजଣା जाति। अरण्यर सुरक्षा पाई जैव विविधतार संरक्षण उपरे अधिक दृष्टि दिया जाउछि। अरण्य क्षय रोकिबाकू जंगल सुरक्षा आईन प्रणयन करा जाइछि। प्राकृतिक संबलर संरक्षण द्वारा विश्व जलवायु परिवर्तन को स्वाभाविक करा जिबा पाई चेष्टा करा जाउछि। सेति भारत 1992 रे रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक रे जोगदे प्राकृतिक संबल और प्राकृतिक परिवेशर संरक्षण निमंत अधिक ध्यान देउछि। सेथिपाई देश रे विभिन्न आईन प्रणयन करी ओ लोकं को सचेतन करी प्राकृतिक संबलर संरक्षण करा जिबा पाई बलिष्ठ पदक्षेप मान निया जाइछि। डियर स्टूडेंट्स आजिर वीडियो तो एठी शेष हो जाइछि। एहीपरि आहुरी वीडियो पाइबा पाई हेले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि वीडियोटी भल लगे तेबे निहाती वीडियो को लाइक करंतु, कमेंट करंतु। रहुछि जय जगन्नाथ।